सुप्रभात छात्र छात्री तम समस्त को मोर स्वागत। आज आमे पुणी नवा प्रसंगटी पढ़िबा। प्रसंगटी हेउछि टिकी फुलटीर बास। टिकी फुलटीर बास। एही प्रसंगटी रे टिकी फुलटी विषय रे कवि वर्णना करिसंती। एही पद्यटी को पढ़िबा। आमे गीत माध्यम रे अभिनय माध्यम करि परिबा। एही फुलटी टिकी फुलटी हेले मध्य से निजकू केबे भी तुच्छ मन करू नाही। बुझि पारलो? जेमिति टिकी जुलजुलिया पक मध्य छोट जुलजुलिया पक हेले मध्य से किपरि अंधार को विनाश करि परुछि। राति रे अंधार रे मिजी मिजी आलोक देई अंधार को दूर करि परुछि। सेही परी टिकी फुलटी संसार रो मंगल पाए निजको उत्सर्ग कर देछि। तार बास्ना रे समस्तक मन जिणी पारिछि। तेणु एही कविताटी रे से भगवानक निकट रे प्रार्थना करिछि, मते एमिति केते बल दियो, मु लोकमानंकर मन जानी कर्म करिबी, आउ सेही मोर बासनाटी को मु बितरिबी। तेणु मो मनरे बल दियो, आउ जेते बेल पर्यंत मु जी थिबी, जेते काल पर्यंत मु बंची थिबी, समस्तक मन को किणी नेबी। एहीपरि कहा जाइछि। अच्छा, फूल मध्यरे सुबास सहित महु थाए। ये जो भंवर महुमाछी एगुड़िक महु संग्रह करी सुबास संग्रह करी महुरे परिणत करिथांती। आस ए गीतटी को पढ़िबा। फूलटीरू रस शोषी नहीं थांती एवं सही रस रे महु सृष्टि होता है तैयारी होता है। आस यही टिकी फुलटीर बासटी को आमे गीत और अभिनय माध्यम रे पढ़िबा। आस पवन भर महुमाछी एक मिलिले काठी दिने, टिकी फुलटीए मन कथा तार कहिला तांकरी काने। पवन भर महुमाछी एक मिलिले काठी दिने, टिकी फुलटीए मन कथा तार कहिला तांकरी काने। जगत करता केते आदर रे आनिले ठाकु मते। ओ जगत करता केते आदर रे आनिले ठाकु मते। सानटीरो आनी बड़टीए कले केते जतन रे सते। भावना तांकर अटई अपार किए बा पारिब कड़ी। तांक मन जानी करम करिले दियंती करुणा ढाड़ी। नीति मुंडा कोई भक्ति अंतरे हे प्रभु परमेश्वर। ओ नीति मुंडा कोई भक्ति अंतरे हे प्रभु परमेश्वर।
ପାଖୁଡ଼ାରେ ମୋର ସେହି ବାସଟିକୁ ଭିତରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ମୋ ମନରେ ବଳ ତସି ଜନମନ ହୋଇବି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଜିଥିବି ଯେତେ କାଳ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏହି ଅଭିନୟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସ ଆମେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ପବନ, ଭଁଅର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି ଦିନେ ଏକାଠି ମିଶିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟିକି ଫୁଲଟି ତା ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ କହିଲା, ତାଙ୍କ ମନ କଥା ତାଙ୍କରି କାନରେ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ନାଇଁ, ଜଗତ କରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କେତେ ଆଦରରେ ମୋତେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସାନଟିରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଯତ୍ନରେ। ତାଙ୍କର ଭାବନାର ସୀମା ନାହିଁ। କିଏ କହିପାରିବ ତାଙ୍କର ଭାବନାଟିକୁ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣି ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବା, ସେ ଆମ ଉପରେ କରୁଣା ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଫୁଲଟି କହୁଛି, ମୁଁ ନିତିଦିନ ଭକ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ବାସଟିକ ମାଖି ଦେଇଅଛ ପ୍ରତି ପାଖୁଡ଼ାରେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ପାଖୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାକୁ ମାଖି ଦେଇଅଛ, ବଳି ଦେଇଅଛ, ସେହି ବାସ୍ନା ପାଇଁ, ସେହି ବାସନାକୁ ମୁଁ ବିତରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ବଳ ଦିଅ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନଟାକୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜିଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିପାରିବି। ଆଉ ଏହି କାମ ପାଇଁ ମୋତେ ବଳ ଦିଅ। ଫୁଲଟି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଯେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଇଥିବି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତସି ଜନମନ ହୋଇବି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଜିଇଥିବି ଯେତେ କାଳ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ମୋ ବାସନାକୁ ଖେଳେଇ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ପଦ୍ୟଟି ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।